عليه وسلم خلقه وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي الحناية فاستجابتم، وبادرتم إلى الفجر الجزيل. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجابتم، وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي الحناية فاستجابتم، وبادرتم إلى الفجر الجزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أونا وضع هذا الحبيب
علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تأيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت في كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافعة فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز من حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس ورسول الله وسرورا قد تجد الله يا نبي سلام يا رسول سلام حبيب سلام عليك يا رسول الله وضربوا يا للمزاني فهذا يوم نقارات وزنئوا بجمالي يا رسول الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي كل حمد جل يسره العز وذهبنا بوجوده مصطفى الهادي محمد قال البدر علينا من ثنيات وداع وجبت شكرا علينا ما دعا لله يا إلهي جد وبلغ كل ما قصر ولنا نجا سبيلك كي بنور عدوان رشاد طلع البدر من ثنيات وداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داع نجا سبيلك كي بنسعد ونور شاء ربي بلغنا بجاهه بجواري خير مكان
ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وزد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أصحابه مصابيح الغرار أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjuti daripada matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi dharain. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai dengan hadis yang ke-10, Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu gal, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini pernah suatu ketika dia ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal, ada dijaga. Maka Nabi Muhammad keesokan harinya kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apa yang terjadi?" Dia kemudian katakan, "Ya Rasulullah, ada orang tua yang sangat tua. Dia kemudian datang kepadaku dan dia katakan bahwasanya dia minta sesuatu. Saya tidak tega. Saya pun berikan kepadanya." Kata Nabi Muhammad, "Nanti kalau dia datang lagi, dan dia bakal datang lagi, kalau dia datang lagi jangan kamu kasih." "Oh iya ya Rasulullah." Pada keesokan malamnya dia datang lagi. Jadi ketika habis sholat subuh Nabi Muhammad tanya, "Bagaimana ya Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, betul dia datang lagi ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ana tidak mampu juga untuk tidak kasih. Karena dia katakan, saya akan mengajarkan kepada engkau satu ayat yang membuat syaitan itu akan lari daripada engkau ketika engkau membacanya. Maka saya pun berikan sama dia dan diajarkan kepadaku, yaitu ayat kursi. Ayat kursi itu. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum, Nabi Muhammad kemudian katakan, "Sadaqal kadzdzub." Alangkah benarnya atau jujurnya apa yang disampaikan oleh si pendusta. Abu Hurairah kemudian katakan, "Ya Rasulullah, siapa yang berdusta?" "Itu orang tua yang datang sama engkau, itu iblis. Dia menyerupai orang tua yang miskin, kemudian dia ingin menggoda kepada engkau. Saya sudah bilang sama engkau, dia pasti akan datang lagi." Itulah syaitan. Jadi syaitan itu dengan segala macam cara dia dapat mampu untuk menggoda manusia. Makanya kita perbanyak untuk membaca ayat kursi. Karena itu salah satu ayat yang amat sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad dan manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, sempurna. Tidak ada celah buat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada aib bagi Allah. Tidak ada sifat yang negatif yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha hidup.
maka tidak mungkin Allah itu mati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Maka sebanyak apapun makhluk yang meminta, tidak akan berkurang kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, pernah kita ceritakan bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ingin memberi makan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman kemudian minta sama Allah, ya Allah, aku ingin memberi makan makhlukmu yang besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, oh, sudah kalau begitu kamu kasih makan itu ikan yang ada di laut, ikan nun, ikan yang sangat besar. Maka Nabi Sulaiman kemudian katakan, kasih kesempatan kepadaku ya Allah untuk aku siapkan selama 1 minggu. Siapkan oleh Nabi Sulaiman. Dia suruh penita jin semua, dia punya pasukan burung apa semua, suruh pasukan untuk kumpul itu makanan di tepi laut. Sudah terkumpul, maka dia kemudian katakan kepada Allah, ya Allah, sudah terkumpul. Maka datanglah itu ikan. Dia kemudian melahap, memakan 1 kali saja, dia makan habis semua. Kemudian dia katakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, masih ada atau tidak? Saya masih lapar. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya alangkah maha kayanya Allah memberi makan ikan 1 ekor saja. 1 ekor ikan yang sudah disiapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam 1 pekan, tapi hanya dimakan dalam waktu 1. Itu pun dia masih lapar. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian katakan, ya Allah, kalau begitu izinkan saya untuk memberi makan kepada hewanmu yang kecil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu kamu kasih makan semut. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam panggil ini semut, sini. Datang dia. Nabi Sulaiman itu termasuk nabi yang mendapat mukjizat, dapat bercakap-cakap dengan hewan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian ambil sepotong roti kecil. Nabi Sulaiman kemudian katakan kepada semut, kalau saya berikan kepada engkau ini sepotong roti ini, berapa lama engkau bisa makan? Oh, dia bilang kalau itu 1 tahun. 1 tahun saya bisa makan. Sudah kalau begitu kamu di sini, ditutuplah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan taruh itu roti. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kemudian biasa sebagaimana seorang nabi melakukan dakwah apa semua. 1 tahun kemudian dia buka. Ternyata roti itu masih ada sisa. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian katakan, bukankah engkau pernah mengatakan bahwasanya sepotong roti yang kecil itu engkau bisa menghabiskan dalam waktu 1 tahun? Kenapa tidak habis? Dia katakan apa ini indahnya daripada ucapannya semut. Dia katakan, di saat yang memberi rizki kepadaku adalah Allah, maka aku tenang. Saya tidak pernah pikirkan esok mau makan apa. Tidak. Sebentar mau makan apa, tidak ada. Tapi di saat Allah berikan kepada engkau, saya khawatir nanti kamu lupa, bisa mati saya. Faham ya? Kalau dia lupa, Nabi Sulaiman alaihissalam lupa, bisa mati itu semut. Kalau sudah dia kasih makan, dia langsung makan semua daripada roti yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tayyib. Allah itu indah. La yaqbalu illa tayyibah. Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima sesuatu kecuali dia itu baik. Jadi yang diterima oleh Allah itu yang baik. Yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam setiap hadis-hadis atau kitab-kitab itu biasa dibahas tentang hadis Nabi Muhammad yang paling populer adalah innamal a'malu binniyat. Selalu saya sampaikan, di dalam kita beramal, ini dulu kita perbaiki. Sebelum kita beramal, ini dulu kita perbaiki. Kita orang punya niat. Kalau orang-orang tua kita bilang, nawaitunya dulu bagaimana. Kasih bagus, dia punya nawaitu. Artinya niat. Niat di sini nanti harus memperbaikinya. Karena itu adalah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah melihat pakaian kita. Allah tidak pernah melihat kulit kita, apakah masih kencang atau sudah keriput.
ante masih muda atau sudah tua. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala melihat itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia. Hati inilah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu sebelum beramal, perbaiki kita punya niat. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi atau para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari apa-apa yang baik. Makan, carilah makanan yang baik. Halalan tayyibah. Dia halal, cari yang halal, dan dia cari yang baik. Carilah makanan-makanan yang baik. Makanlah daripada makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihan, dan beramallah saleh. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada sesuatu yang baik, daripada apa yang kami rizkikan kepada kalian. Makanan itu mempengaruhi jawarih kita, mempengaruhi anggota badan kita. Kalau seandainya kita makan yang halal, maka akan mudah kita untuk melakukan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya makanan kita itu tidak baik, maka perbuatan kita itu atau anggota badan kita ini sulit untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau seandainya sudah mulai malas-malas beribadah, itu kita perbanyak istighfar. Jangan-jangan ada sesuatu yang syubhat, apalagi waliyadzubillah, apalagi yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Walladzi Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat ada hambanya yang melakukan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Saya sampaikan, apalagi ini mau piala dunia, ini kan lagi piala dunia ini baku bagi ini dengan ini. Ente mau pilih nonton saja, tidak ada masalah. Ente mau suka pilih siapa, ente pilih saja. Tapi ingat, jangan babataru. Ada kan orang babataru, saya babataru. Ada lagi orang mau batraktir boleh kalau seandainya begini. Ini kadang-kadang orang salah paham. Kalau seandainya ente menang, kemudian ente pilih, contohnya ente pilih Argentina, ya kan? Kalau ana menang, ana traktir ente orang semua. Itu boleh. Yang tidak boleh itu yang kalah batraktir, itu judi. Paham ya? Ana pegang, ini kan sebentar ini Argentina dengan Mesir. Ana pegang Argentina, ente pegang apa? Ana pegang Mesir. Sudah, siapa yang kalah batraktir, itu judi. Harusnya yang menang yang batraktir. Kalau yang menang batraktir itu dikatakan judi. Paham ya? Paham, jangan dikasih tabale-bale, sama seperti ada orang bermain bermain biasa itu. Kalau di warung kopi itu bermain domino. Yang kalah bayar kopi. Itu juga judi. Itu sama dengan judi. Kan Ustaz, kita tidak berpasang-pasang juga, tidak ada bataru-taru doi. Sama. Bayar kopi itu yang kalah itu juga namanya bagian daripada judi. Harusnya yang menang yang bayar kopi. Kalau ente bilang yang menang yang bayar kopi, dia kasih menang terus ente. Yang kalah, wah. Karena ada sesuatu. Yang penting jangan ada salah satu itu yang rugi. Paham ya? Jangan ada yang rugi. Makanya itu tidak disukai, itu perbuatan judi itu, karena ada salah satu pihak yang rugi. Artinya semuanya itu harus senang, harus gembira. Jadi tidak boleh ente menonton bola, nonton bola. Tapi jangan ada itu bilang taruhan-taruhan. Ada lagi orang
saking fansnya dia sama Messi contohnya. Kalau Argentina menang, ana mau puasa besok. Bahlul, apa hubungannya ente bola dengan puasa? Jangan ente masuk-masukkan antara ibadah dengan olahraga. Sama saya pernah ingat ada orang bertanya sama Ustaz almarhum Ustaz Segaf waktu itu di Masjid An-Nur. Dia katakan, Ustaz, biasa itu puasa itu kalau habis zuhur itu, ya kan, habis zuhur itu ada tanya jawabnya. Ada satu orang dia bilang, Ustaz, saya mau tanya Ustaz, kalau seandainya saya benadar, kalau seandainya ini menang dan kemudian dia ingin keliling Sis Al-Jufri, lari begitu, bagaimana itu nazar? Ustaz kemudian bilang, kalau seandainya tidak ada hubungan dengan ibadah, maka tidak harus dilaksanakan. Jadi anak nazar kalau seandainya Argentina menang, anak mau puasa besok. Tidak ada gunanya ente punya puasa. Itu bukan nazar. Nazar itu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang baik. Contohnya apa? Kalau anak saya naik kelas, ya kan? Anak saya lulus sekolah, maka saya akan nazar untuk melakukan puasa pada esok hari. Maka itu berkewajiban Anda untuk melakukan puasa. Messi mau menang, mau kalah, apa hubungannya dengan NTP puasa? Summa kemudian Nabi Muhammad habis menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha agung, maha mulia. Tidak ada yang negatif bagi Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya positif. Allah maha ini, Allah tayyib. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang tayyib, yang baik. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian Nabi Muhammad menyebut atau menceritakan ada seorang yutilus safara. Dia melakukan perjalanan safar yang jauh. Ash'ath aghbar. Dalam keadaan kotor dan berdebu. Artinya karena jauhnya dia punya perjalanan, pakaiannya sudah kotor, artinya badaki dah. Badaki sudah dia punya, sudah banyak, sudah inilah karena perjalanannya jauh. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia mengangkat tangannya kedua ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia sambil mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya itu haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya itu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, segala sesuatu yang dia jadikan bekalnya itu dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, orang yang seperti ini bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita wajib untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Allah itu tidak menerima segala sesuatu kecuali yang baik. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu berusaha dalam hidup ini untuk memperbaiki niat kita. Niat kita, karena niat ini adalah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, walaupun niat Anda baik, tapi kalau penghasilan Anda dari sesuatu yang haram, makanan Anda dari sesuatu yang haram, minuman Anda dari sesuatu yang haram, pakaian Anda dari sesuatu yang haram, maka Anda punya doa tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi syarat bahwasanya orang berdoa itu yang paling baik adalah dia perbaiki dia punya pakaiannya, makanannya, minumannya, hatinya dia perbaiki, perbanyak istighfar, baru dia memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama kita membaca doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمدية أبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل وحصين بك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحق وفي طرائق اتباع من السالك ولحقك وحقه من المؤدي ولعهدك من الحافظ اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرم وزنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيب آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم ببركة وشرف وجهة أولادنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد والإمراية دين القوم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب وأدلنا من العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير اللهم انصر إخواننا في لبنان اللهم انصر إخواننا في إيران اللهم انصر إخواننا في
فلسطين اللهم اغث المسجد الأقصى اللهم اغث المسجد الأقصى اللهم اغث المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المحيط يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فضل الإله ذرى قبل الفناء والأنا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sebelum